decision game. May daog sa game 1 ha, ang team nila ni Aloy, John Paul o ni Atan. May baos sa game to ang team lang Ruiz, Denver o ni Raymond. Kini decision na. I-score 2-0. O na atong bakbakan minibenta diri sa Lower Peace Valley, Sitio Pasio, Lahog, Cebu City. O magsalam kayo sa atong sponsor nga si Cebu City Councilor Winston Pipito. O na atong sponsor. O atong organizer si Boss Rani Rincon. O gato ang promoter si Boss Richard Abalo. O ginubanan sa ato ang amigo nga player si Idol Aloy. O na to ang mga promoter ha. 4-0 na, 4-0 ana giunhan ang team lang Ruiz, Denver og ni Raymond. 4-0. Servisyo Atan Sagang Raymond. John Paul Raymond. Allah, gitagaka ni Ruiz. Saud ni Aloy, birada ni Ruiz Denver. Gila, taga-taba, mundag saan. Dapang yun. Allah, kaya out ang tirang Raymond. 5-0 na, 5-0. Nagkalawom na. Nagkalawom na ang dagat. Kuyaw malumos ang team lang Raymond. Layay! Kaya John Paul. Operin. Kuha pa Ruiz. Drop shot. Wow! Kalamay sa buhol, may pirits bagol. Perfect shot. Ang galing. 6-0, 6-0. This halftime is brought to you by Kan-ana ni Maria, Maricel Anthony Chicharon and Delicacy Store, o gang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco, o gang Jorkin Bambam Construction Supply. Servisyo Atan. City 0 na ha. Bundak ni Ruiz, sagang tukmod ni Ruiz oh. Kung magbundak, tukmod na yun. Nalinaw kayo. City 0. Servisyo Ruiz. Aloy. Ruiz. Limpyuha pagkatrabaho. White House Loyo. Ono City ha, Ono City sa atong decision. Servisyo Ruiz. John Paul Kamang, Denver. Talk mo ni John Paul. Bang! Win! 2 City na, 2 City. Servisyo Ruiz. Sagang ni Atan. John Paul, gisaom. Out ball. 3 City na. Kadiha. 3 City na. 4 na lang ang labaw. Tinapyasan ni Ruiz. Servisyo Ruiz. John Paul. Ruiz. Sagang ni Atan. Bundak sa diris kilid. Why nahimos Aloy. 4 City. Tulo na lang, ginay-hinay gino, Kamang. Hala kaniya. Aray ko. Kahapdos. Paana. Ayay. Kuha pa oh. Sagang Aloy. Raymond pang. Pang. Wala. Ayay. Black eye. Black eye. Igos tirang Denver. City 5 na. City 5. Duha na lang. Servisyo Ruiz. Tok mo ni Ruiz. Gilongis. Malasaw. One out ito.
City 5 ha, City 5 bola sa team lang atan John Paul og ni Aloy. Kinsa kay makaon na finish line na niya atong decision. City 5 servisyo para 8. Ayay, Aloy nakabundak. Tabas. 8-5. Otso 5 ha, servisyo John Paul para 9. La kadiha. 9-5, last 3 na. Kini para G, servisyo John Paul. Ipalupad ni Ruiz. Ibumbahan na silang atano. Nagang lang dito sa Denver. Unang Aloy, bang! Di yun mapunit kang Aloy. Sus, grabe ya. Lightning. Kilat. G5 na mga birds. G5, last 2 na. Ana, gaya hinam-hinam na si John Paul. Kini para 11. Bang! Grabe ha, servisyo. Ang kalit nagtaga ka bula. Panday na, para daog na, para champion na. Para daog. Servisyo John Paul. Tuara. Wow, goy. Di mapunit yun. Daog. Congrats John Paul Aloy og niatan sila ato ang champion diri sa atong bakbakan diri sa Peace Valley, Lower Peace Valley, diri sa City of Pasio.